automated message from Aurora Live Pod 13 coordinates attached. Halo Live Hanjil, halo Pod Bu is Gundut. carrying high priority passenger. Yoki Kassar. I said Kassar. Why do I have to record this anyway? Send immediate burial detail. Signal location uploaded to PDA. Yang mana sih? 13. Halo Taijo, welcome. 19. 175 kan gue gak bisa lebih dari 200 ya. Sabar, kita makan minum dulu. Kayaknya kita nyari makan minum dulu deh. Kita ngambil makan minum dulu. Betray belum. Terus ke mana? Kita cari lagi makan minum. Mau itu tuh. Minum cuy yang paling susah jujur. Ish, galaknya. Bladder ya, orang tetap bladder. Oh, ini. Halo Rafin, halo kamu. Biokompos organik. Gue tuh mau nyari apa lagi sih, gue lupa. Kita bikin minuman dulu berarti. Minuman. Oke, sekarang makan. Kita makan, minum. Buat makan di bentar tuh. Alah, Ranul kamu semuanya.
Mana sih tadi yang blueprint? Oh ini. Koper sama quartz ya. Quartznya ada dua. Kopernya tadi ngambil dulu satu deh. Kok gold? Koper mana? Koper. Titaniumnya butuh dua ya. Ini dua kok. Kayak jadi kita dulu 3, 5, oke, quartznya 2, oke. Baru berangkat kita. Nice. Welcome aboard, Captain. Kita akan ke kedalaman 175. Halo Dinda, tidur nggak sih Dinda? Kamu kan udah malam ya? Gimana? Udah makan belum? Jujur, game yang sebenarnya bukan game aku, cuma aku penasaran tapi ya mau tidur tadi ke kota dulu. Oke, selamat tidur ya, selamat istirahat, jaga istirahat, jaga kesehatan, jaga makan minum. Coba kau bayangkan waktu terlupakan. Mentari terbenam. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Aku Integrating new PDA. Integrating new PDA data. masuk. Ya kamu juga, oke. Aku gak bakal lama-lama kalau main game gini. Penakut soalnya. Lu sudah sama Bang Dapi. Semirip itu kah? Semirip itu kah sama Dapi? Mirip. Temen. Ini apa? Kayaknya di bawah. Di bawah sini kayaknya oke deh, kita buat. Sama-sama orang Lampung. Enggak, aku orang Bandung.
mana ya yang bagus? Bisa di atas ya nih. Apa? Di bawah sini kali ya. Lo kenal di game kah? Aku dulu viewersnya. Masih sekarang juga masih viewersnya sih. Cuma ya udah berteman lah. Ya Allah, gue lupa lah. Oh, kan teman main game, iya ya, kadang juga suka mabar main. Power restored. Cuma lagi All pada sibuk primary aja, systems masing-masing. 30 seconds. Ini game horror. Jujur bagi aku horror. Gak tahu ya bagi orang lain. Horror atau enggak? Kenapa gitu? Gak horror. Di dalam air sedalam segini gak horror bagi kamu? Jujur. Tuh dengar suara-suara. Gak kedengeran kah? Mau digedein? Nih gue gedein deh ya. Tuh ada Bagi aku sih horor ya. Dengan kedalaman air kayak gini. Oh, kamu terganggu dengan bilang minjem game family sharing. Iya. Hah? Oh, denger kali. Iya, oh, aku family sharing sama Dapi. Jadi game aku sama dia tuh mirip-mirip sebenarnya, cuma ada beberapa yang berbeda. Kayak aku lebih suka game Musou, kalau dia kan lebih suka Souls-like. Nah, itu yang berbeda-bedanya. Tukar-tukar game jadinya. Kayak ini Subnautica juga aku pinjam dari Dapi. Aku nggak punya game kayak gini. Gak mungkin aku main game kayak gini jujur. Allah. Ini lu serumah wak, soalnya dia teriak pas minjem di stream. Oh iya kan. Teriak banget. Bar minjem bar. Dia orang yang ngajarin banget lah stream. Aku masih baru soalnya kan nge-stream. Orang terbaik dia jujur. Pernah meet up, pernah sama Dapi. Sumpah. Gua kan streamer kecil ya, masih baru ngerintis lah awal-awal. Lain-lain. Karena gue bilang awal konten juga bahkan mirip banget sama dia, pakai nah dan lain-lain. Dia sampai bantu. Gue izin kan awalnya. Ini kalau gue dihujat nggak apa-apa, cuma kalau lu keganggu bilang aja ya. Gue mah aman bar, pakai aja nah itu dulu kan pakai nah tuh awal-awal. Apa sih? Pas itu sumpah. Nah itu dulu pas awal-awal tuh itu. Yang kedua rilis jujur yang pertama aja ini nggak tamat-tamat. Sabar. Ayo main pick. Ya akunya pengen namatin dulu ini. Kamu nih istirahat aja deh. Nanti ya kapan kita jadwalin. Aku juga soalnya kan ini sambil di record buat gameplaynya. Tapi emang lebih, iya kah? Nggak hari ini, boleh nanti kita jadwalin ya. Kamu kapan kosong ya kita main pick bareng. Duh tadi lupa pintu ya.
beacon. Oh iya, gue tuh mau buat beacon. Jadi gue copper sama titanium. Oke, copper, titanium. Oke. Nah, man eater kayaknya banyak masalah pas. Man eater ini gak sih? Kalau man eater tuh lebih ke aku levelnya dari salah satu gimana. Oke, nanti kita ini ya, buat main. Gue tuh mau buat, nggak tahu kenapa ya, aku tiap pot tuh bikin rumah tau, bikin base kayak asik aja gitu. Quartz sama titanium. Oke, di titaniumnya kita ambil titanium 2, quartz 1 ya. Kita balik dulu. Quartznya 1 aja dulu. Aduh, beli. Man eater tuh kurang tau, jujur. Boleh reference link gak bang? Walaupun gue jarang main. Boleh aja sih. Selama jujur ya, aku kalau lo invite boleh atas nama Barahan, pakai S-nya 3. Cuma confirm aja maksudnya siapa, nanti aku cek. Karena aku juga takutnya ada scam dan lain-lain ya. Ini aku bang. Kalau udah add friend, namanya nih Barahan, S-nya 3. Kayak akun ini kok. Lagi diskon sih, cuma 25.000. Ya. Kalau ya itu yang harus kamu pengen tuh. Jadi lu mainin, udah 2,5 jam nggak bagus, refund. Simpelnya gitu kok. Aku pun gitu soalnya. 2,5 jam nggak, 2 jam aja, sejam 2 jam nggak bagus, refund. Wah, kesini dulu kan. Aku mau ke mana sih? Flashlight. Kok ini bu? Flash. Oh. Nah itu, halo Ster, welcome. Lu pakai wifi? Iya, pakai wifi, kabelan gue. Tuh 234. Tuh 234. Kita ke, gue lupa belum masuk ke itu, walaupun di drive gue ada 20-an. Kenapa emang agak lambat kah? Ada bar kapan tamat? Tinggal CC. Atas nama siapa? Sabar. Atas nama. Friend, activity, sentinel, cyber, informatik. Boleh. Udah gue CC. Gue main CS tiap hari Rabu. Izin nonton sambil tidur, oke. Tapi kalau menurut aku sih jangan sambil nonton sambil tidur sih. Aku takut teriak-teriak kamu kebangun. Jujur. Oh ya, ke situ. 83% cukup lah ya. Kita kesini dulu. Kita ambil minum advent $5 ya, gila banget, gak segitunya. Tapi boleh sih, itu kayaknya cocok, lumayan. Advent $5 kayaknya lumayan. Jadi ide yang bagus kayaknya. 100 ribuan bukan? Iya 80 lagi diskon.
kalau tidur. Oke, ya udah nggak kalau gitu. Takutnya kebangun nggak enak aku. Kita ke. Gue belum ke Aurora, katanya di Aurora banyak sesuatu, jadi kita ke Aurora malam ini lah. Itu lu new akun ya? Oh, kok new akun emang kayak gitu ya? Gue baru tahu deh. Emang new akun kayak gitu? Baru tahu. Baru banget nggak wow. Ada diskriminasi ya ternyata. Gue emang udah lama Steam 2000 berapa ya, udah lama banget lah pokoknya. Cuma dulu di PC doang, di game-game gratis doang. Ya semua orang juga pasti awal-awal game gratis sih. Jujur ya, main game ini tuh buat mencegah scam-scam gitu bang tuh ya. Menarik. Ada pot 4. Baru tahu nih ada pot 4. Integrating new PDA data. Ya kemarin ada yang manfaatkan ternyata scam gitu. Nah itu makanya aku bilang kenapa nggak mau add friend kecuali konfirmasi atas nama siapa itu di DC apalagi tuh. Kalau DC temen gue udah beberapa ada yang kena. Gue bagus juga ada ghosting kalau akun baru. Iya. Emang biasanya new akun yang nipu-nipu ya. Betul. Nabung dulu. Tapi kayaknya kalau lu beli game kayaknya enggak deh. Pemikiran aku kayak gitu ya. Harusnya kalau dia beli game enggak ya. Coba ya kalau udah spend 100 harusnya bisa belum? Iya harusnya ada minimum spam sih nggak tuh. Salah jalan gua, kayaknya salah jalan. Yang dipotong tuh di bawah nggak sih? Keyboardnya jangan terlalu mahal-mahal sih bang, jujur. Lebih ke game tuh kadang apalagi kalau lagi ada yang diskon murah ambil, jujur. Kadang ada yang jarang. Ribuan cukup salah. Segitu. Oh di sini.
kita benerin dulu ya guys. Bahaya nanti kita balik nggak bisa naik apapun. Budget terbatas jujur. Gue aja termasuk orang yang dibilang beruntung Mbak. Kenapa beruntung? Karena gue dulu rakit PC untungnya murah, lagi murah-murah. Lah, gue harus jalan mana ya? Seingat gue ada jalan yang buat motong atau ke bawah. Gue lupa inget. Mereka ada. Gue tuh dapat berapa ya? Gue dapat dulu tuh 1, berapa gitu. Sekarang udah 500 giga tuh 1, berapa gitu. Udah terhitung mahal sih jujur. Gak bisa hilang anjing. Yang bisa di-cut, dipotong tuh di mana sih? Gue lupa. Bukan di sini berarti. Ada yang tahu nggak sih harus jalan kemana? Aku lupa. Gak dapet tunjuk kah? Lupa gue. Harusnya sih yang bener yang tadi sih jujur. Ya Allah. Harusnya sih yang ini ya. Oh ya, grafitinya ya. Gue lupa, kita butuh graffiti apa gitu biar ngangkat ini. Sabar. Graffiti trap. Koper sama titanium ya anjing, gue nggak bawa dong. Harus balik lagi. Itu harusnya masuk ke situ sih itu. Sia-sia graffiti trap berarti ya. Welcome aboard, Captain. Kita butuh graffiti trap di game kompe atau single. Single sih jujur. Kompe gue main game kompe tuh agak kurang. Gue lebih suka single sih. Apalagi kalau ceritanya bagus kayak Kingdom Come Deliverance kalau kalian pernah dengar. Gue 8 main game CS, sekarang gak pernah. CS tuh susah untuk bosen ya jujur kalau udah. Ini tutup malah CSO. Gue main CSGO sih jujur fun aja. Gue main dari CSGO. Terus Palo awal-awal keluar.
dari beta bahkan gue daftar. Gue main tuh dari beta bahkan. Fun. Kata orang game bakal mati, enggak menurut gue gini. Ternyata bener kan nggak mati. Emang orang-orang nggak pernah ini aja. Karena emang bagus dari awalnya, konsepnya tuh unik. Soalnya kalau game enaknya nyari temen gampang, betul, tidak salah. Gua mau buat graf kreatur di koi ini. Baterai koper titanium. Koper ada nggak ya? Koper titanium. Itu lu gawe atau kuliah? Baru beres kuliah. Gawe gua nggak ada gawean, gua sedih anjing. Jurusan apa dulu? Manajemen. Ini bukan sih? Kok gue takut salah gitu loh. Seaglide ya. Atau ini ya? Anjing, ini kayaknya salah gua. Coba CPN sebentar lagi bonus. Wiring kit betul apa? Silver ore ada sih itu, silver ore ada gua. Lithium lagi, silver ore. Saat deposit aja. Silver dong, nanti deh. This is Altera HQ. This may be your only communications window. We can't send a rescue ship all the way out there, so Aurora, you're just gonna have to meet us halfway. We've Seru nggak uploaded dong? blueprints to the ship's computer. Nggak bisa mabar Yeah, ya give me gitu. a second. Black box data shows the high security terminal in the captain's quarters is still functional. Becky's leaving like in 5 minutes. All right, tell Becky I'll just take the regular. Regular. Yeah, she'll know what I mean. The code should And be... if she doesn't, Just tell her the regular, dude. okay. The If I code... say regular, and she's like, what's the regular? I can come all the way back up here. The code should be 2679. The regular's just a ham and cheese. 267. Just say ham and cheese. Ham and cheese. Okay. Bisa bang. Ya. Yang ya gue pernah baca-baca. Cuma katanya itu tuh harus pakai ini gak sih? Pakai bahasa Perancis gitu. Sebaca gue ya. Lu pakai mods nggak? Apa itu mods? Anjay. Padahal mah udah stres dari tadi. Nggak, kok bahasa Inggris? Oh iya kah? Gue baca-baca kok bahasa ini ya, bahasa Perancis ya kan? Salah. Jadinya Tani atau resmi udah dapat Cyclops. Nih bang, belum. Kurang 1 gua Cyclops. Resmi itu. Cuma jadi kayak mods gitu. Kalau Tani mas kalian aja Taninya. Pihak apa ketiga. Tapi kalau main banyak kan jadi nggak serem nggak sih?
Sumpah cok, suara-suaranya bikin panik orang ya. Gue kalau mending dalam sekalian cok, mending di atas sekalian. Bareng. Katanya yang 2 horornya hilang. Iya cok. Horornya hilang ini. Yang penakut ditinggalin ya sama lu anjing, parah banget cok. Miau. Nah ini nih teman-teman yang tidak boleh dicontoh anjing. Penakut tuh bukan ditemenin, ditinggalin cok. Bener anjing. Ini ada itu lagi ini. Duluan bang, pindah sebelah. Oke, thank you udah ngobrol-ngobrol ya. Gini ya cara pakai lasernya. Integrating new PDA data. Bener di sini. Rose lu udah tamat bang? Belum. Rose tuh gue betenya ketika lu udah di kapalnya itu loh. Di kapalnya ngeselin. Kalau lu pernah main. Ngeselinnya kenapa? Si ininya. Pas ngebajak mobil lagi perahunya. Picking up a faint black box signature originating on the other side of the hull breach in this room. Crown Suit MK2. Horsel. Itu yang bikin gua kesel lah. Jadi akhirnya gua nggak lanjut. Yang lanjutnya karena itu
satu. Oh ada udah, cuma dua. Aku nggak senangnya Windrose tuh NPC-nya kacau damage-nya paling. Nah itu kan ketika lu red kapal, kita harus lawan 10 NPC kan. Nah itu yang keselnya. Biar gua mati mulu hanya 5 kali, gua nggak bisa, gua bilang udah nyerah gua. Dari segi craftingnya ini gua fun serius. Se-fun itu. Halo Cico, welcome. Ada lagi. Table. New blueprint acquired. Vending mesin gitu. New blueprint acquired. Integrating new PDA data. Single shelf. Halo join. New blueprint acquired. Kabin 3. Ada single bed. Welcome David. New blueprint acquired. Taruh dulu di bawah bentar. Open storage.
Kita pakai cara jenius. Mind blowing. Oh, bisa diambil nih. Oh, harus empty dulu ya ini. Gua kira gua mau pakai 100 IQ aja. Adalah ambil satu aja deh coba. Gua kira bakal. Oh, ini kesini, ini gini. Nanti kita ambil. Dua enam tujuh sembilan. Ya udahlah. Listen, I know I don't have the right to make demands of you, but I need you to understand that I want to change our arrangement. I hear what you're saying, and I will try to respect it. How would you like to change it? I would like to reduce our contact hours How much further can we do that? to 0. You're dumping me. I'm changing the terms of our relationship. How is it still a relationship if we don't see each other? It's a relationship of a kind. I feel you just want to spend more time with that dumb guy in his dumb robot suit. That's not an opinion. It's a judgment. And I feel hostility in what you're saying. Perhaps your jealousy is a sign that you need to take another look at your business model. Why can't you just be happy for me? I am happy for you, PDA and data. I'm happy for all the guys in the prawn bay. I'm just not happy for me. This is why I want to change our arrangement. Integrating new PDA data. Halo Nicole, maaf. Integrating new PDA data. Dapat blueprint. Integrating new PDA data. New blueprint acquired.
kabin 1 ya. Bentar. Nggak mau susah-susah juga. Nggak perlu susah-susah lama. Ini tidak curang ya guys. Cuma pengen tahu aja. Integrating new PDA data. Kayaknya beres. Itu doang nih. Kita coba rebar dulu. Kita laser dulu. Integrating new PDA data. Scans of damage to the Aurora do not match any known offensive technologies. Ada ya. Walaupun kayaknya udah deh sini. Cuma
damaged during collision. Do not attempt repair without appropriate qualifications. Habis lagi. Ah, ya betul. Aman. Kamu lagi live kacak. Halo Rozi, welcome back. Hut. Hut. Oh ini ada ini. Lah. Breach. Warning, local radiation at maximum tolerable level. Anjing berisik. Gimana kabarnya Rosi? Sumpah berisik cok. Berisik anjing notifnya. Cek berisik V berisik V. Notifnya berisik anjing. Ini kemana sih? Nggak ada apa-apa kan di sini yang bisa di scan? Literally nyebrang doang nih berarti. Ini literally nyebrang doang dok. Apa sih gua kalau ngakar? Hah? Terus kemana nih Sabar Rosi? Welcome. Udah nih. Nggak jelas. Ini doang. Hah? Nggak dapat apa-apa nih. Ada apa sih? Udah beres. Tapi drive room.
Harusnya sih ada sesuatu ya, drive kan. Beneran segini nih, Alef. Kalau ini dibenerin gimana? Containment breach repaired. Further breaches detected. Containment breach repaired. Further breaches detected. Coba ya gue benerin semua. Containment breach repaired. Further breaches detected. Karena nggak mungkin enggak ini. Pasti ada sesuatu. Containment breach repaired. Further breaches detected. 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 Dapat nih. Containment breach repaired. Further breaches detected. Containment breach repaired. Further breaches detected. Drive core breach sealed. Radiation levels decreasing. Nah, terus ngaruhna naon anjing reaktor jalan tuh. Liur anjing. Iya.
jati mana anjing. Memang erogen liur. Mah jangan sakieu anjing, sagede ieu. Allah harorel. Cik aing penasaran cik euy. Serius kan segini? Ciknya gimana kabarnya Rel? Bentar ya. Aurora. Ini barang yang rakit fisik. Serius. Gila banget. Akhirnya setelah Aurora. Naon sih? Bentar ya. Buat bisa main game dong. Nah, nu penting hurungnya aslina kalemnya aing lieur. Ieu banyak Aurora ngan sakieu-kieuna. Santai orang dari dahar. Just pass to the right of the fire, right through the door. Sometimes there will be a box spawning this fire. Up to you if you want to put it out to give what's inside. To the right here is one of the two doors that absolutely you have to put out the fire if you want to pass through without taking with your auroric. And you have out. So go ahead and grab everything. Full health, go for it. More doors that. Be careful on this bridge. Careful falling debris here. Keep. Nah beda euy. It gives you the code. Babesnya bukan. Because you said Nah beda euy for jalan. some reason you're having trouble making that. And also take this. Iya mah beda sih. If you want to scan the walk around it, much easier to explore the area surrounding the Aurora. It is not required to beat the game. You go to leave the room. If you did put out the fire, just jump back on the pipes and the drive room with the engine core, Nah beda. the cargo bay. So feel free to scan those if you need to. Once you've collected everything you need from here, go ahead and go down the ramp and into the water. Kok bisa kadinya nih cik. Nah batur mah bisa kadinya Aduh anjing. Kok bukan Kang? Iya Kang Salam ini. Kang Salam di mana? Anjing bisa
bisa. Panas yo. Aing cai nginum deui wae. Aduh dahareun deui wae. Maunya nu dibuang euy. Halus tapi aing brown sheet oral roster. Kayaknya kurang beda jalur sih ya. Anjing salah jalur aja. Oh banyak. Keluar berarti. Oh iya PDA. Integrating new PDA data. Ngagawekeun heula. Wana naon? Anjing ngagawekeun. Masalahnya beda jalur orang Aurora systems are running on local reserve power, unable to remotely download black box data. Lebar tapi kalah kadede. Exiting sleep mode. Loading voice recognition. Engineer Barclay and Chief Technology Officer you identified. Drone, get me a propulsion cannon. Repulsion cannon retrieved. Hey, Berkeley. Install that circuit box with that repulsion cannon and you'll punch a hole in the cargo bay. Damn it, Drone, I said propulsion, not repulsion. Recalibrate sensors. Sensors recalibrated. Sensors aren't the problem. I tweaked the program. It's like you now. It doesn't like being told what to do. Drone, I know... His name's Albert now. Integrating new PDA data. Albert, I know it's not your fault, but it really helped me do my Integrating job. new It's really PDA what data. I asked for. Thanks for your time. Propulsion cannon retrieved. Thank you. Now go away. Entering hibernation mode. Boss, this hobby of yours isn't making my job any easier. Or safer. Maybe so, but it's all that's stopping me from being so bored I take a spacewalk in my skivvy. Integrating new PDA data. Oh nana. Ya. Subtitlenya teh hurung nya. Cik. Sorry orang udah deh color grading aja. Input emang subtitle kali run show emang ada subtitlenya sih gak ada subtitle ya, gak ada.
Oh, baterai aing. Baterai membutuh, euy. Mas cek. Halo Daniel. Sore. To the right here, you'll see the Seamoth Bay. This is optional, but if it's your first time here, you may want to visit. You can get Seek Point where you do not need a fire extinguisher. Just make sure you get outside the club's engine efficiency module. Note that repairing the engine is optional. It just makes it much easier to explore the area surrounding the Aurora. It is not required to beat the game. You go to leave the room if you didn't put out the fire, just jump back on the pipes, and where you're going to need to use a laser cutter, or what I affectionately call sometimes the vision impairment tool. I don't know about you guys, but on my monitor and a battery. Past the locker room, you'll find the entrance to the prawn bay. Using a repair tool, you can repair it without putting out the fire, so don't worry about using the fire extinguisher. Once we're in the prawn bay, if you want to scan the prawn soup fragments, you can do all of that without using a fire extinguisher as well. It's as easy as approaching this one from the right side, and then from here, in this same spot, turn another exit, but Fernando will have the living quarters. Stop in the supply room and make sure you grab anything you want from the canteen. You want to enter cabin number 1. The code is 1869. You will have to enter the captain's quarters sometime in the game to get the blueprints for the Neptune rocket. Quarters, head back up to the prawn soup bay. When you leave, head to the right, go down the same ramp we came up, jump over those boxes. You should be heading northeast. Go ahead and jump straight to the water. Go down, stick to the right side of this wall, and then head forward. You should be able to head northeast down this tunnel. There'll be an entrance at the top back here. Do a 180. You can enter this door and go down and collect the black box data of the Aurora. This gives you some fun flavor text, including the name of our intrepid explorer. Over here, they'll give you the door code for the lab. That code is 6483. Inside the lab, there should be a PDA as well as a data terminal that has the blueprint for the repulsion cannon. Outside the lab, you can go up this ramp. Oke, kita ke lab berarti yang belum. Ya jatuhnya ke situ. Sial, bos. Hah?
Maksud udah tinggal Cyclops sama ini. Halo Ray, oh. Ini udah. Nah ini kodenya apa tadi? Inside the lab, there should be a PDA as well as a data terminal that has the... Close to the door, there is a PDA over here that will give you the door code to get through this door and we can enter the laboratory area. Close to the door, there is a PDA over here that will give you the door code for the lab. That code is 6483. 6483. Jual 67 jir. Apaan? Integrating new PDA data. Tiba-tiba Data 67. band corruption was detected on your PDA. Your technology blueprints have been updated. Integrating new PDA data. Ini nyawat dah. Benar. Semua juar kerimpet 67. Inside the lab, there should be a PDA as well as a data terminal that has the blueprint for the repulsion cannon. Outside the lab, you can go up this ramp, and this leads to the alternate entrance we talked about towards the beginning of this video. If you want to see, there is a third fire extinguisher here in this hallway. And that's it. You've basically explored everything the Aurora has to just left hand. Here you can parkour over these cargo boxes. Once again, let's give it a 9 out of 10. They brought with you. Oh gitu hungkul aing mah. Bari tutorial bisa anu kaliwat aing mah. Itu geus entah kitu. Sugana sesuganan. Itu geus nanggung. Welcome aboard, Captain. Geus naon sakitu nih kan. Si anu kaliwat dari tadi coba. Aurora dengan sakit itu Aurora.
ngegel we. Karena main deket-deket ting. Orang tina ada jadi tiris. Beda Aurora. Anjing dapat nano teguna anjing coffee vending machine coba. Alusan tadi kita. Duh anjing nu kieu dari patut pae anjing. Onggus deh. Mana jadi barista pelangganan SpongeBob dong anjir di laut. Bener sih, itu salah sih. Oh, udah. Ngegel terus bisa ngegel. Mau bikin yang iya pakai bikin lah. Ini karena dehidrasi keselus minum pas keluar. Mampus aja bisa keluar ya. Nusa gede-gede gitu kayaknya warna-warna ya. Baterai unggul. This is Life Pod 7. Coordinates attached. Pod is structurally sound, but the fabricator's bust. Requesting assistance. 7 out. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to data bank. Dan ada murid sesalaman lo mampus. Tapi ya sih. Gimana? Orangnya nih kalau ada. Idei ya mah. Aja nih yuk malon. Jujur dapatnya nggak guna anjing. Harang terkena ayo hal. Siga aja drama. Kalem pak yang salim heula ya. Kalem cik mana 19 12 16 mana pot lagi anjing.
17 near cave. Near cave 17 asa enggak tapi nah. Lapar cok. Dempet aja. Asa tapdol cenah salim heula. Mana seagull gue, seagull. Oh ini aja. 17 bukannya udah ya? Udah ini mah. Kita buat dulu deh. Ada yang harus perlu gue buat. Udah explore Aurora baru beres. Aurora tuh baru beres. Nggak dapat apa-apa anjir. Gue kira dapat apa gitu ya. Bisa dibilang nggak dapat apa-apa. Anjing diasupkan. Aku butuhkan prawn suitnya, ya prawn suit doang. Cuma kan kita kalau membuat prawn suit juga harus butuh ini enggak sih? Nah aerogelnya dari mana? Nama LED glass. Diamond udah. Anjing Ruby mah, Ruby dari mana sih? Diamond ada. Oh ini Sabertooth. Ada sih Sabertooth. Sabertooth tuh gua ada satu sih. Degasi belum masalahnya masih 2000-an gitu, masih 200-an semua ini. 300 gua nggak bisa. Kayak gitu satu.
Daripada susah-susah nyari sabar tut, ini apa tuh? Anjing sakit. Gaspot buat apa sih? Lihat-lihat sinyal dong. Ini nih. Sabar ya. Sinyal. Nih, sistem yang ini udah near cave. Kan 250 nggak bisa, 300 nggak bisa. 17 udah sih gitu. Baru segini doang. $175 ini udah. Upgrade bang, upgrade apa? Gue nggak bisa upgrade. Nggak bisa, belum dapat. Dari mana upgrade? Welcome aboard, Captain. Dari sini. Buat cyber makanya di moonpool. Gua aja moonpoolnya aja belum punya. Buat di habitat belum punya moonpool. Nih, moonpool mana sih? Ada tuh nuklir reaktor. Large loom bro. Nggak punya moonpool. Nggak ada. Sunbeam. Udah. Sunbeam ini kan yang ke alien. Alien udah tadi. Alien tuh udah kalian apa? Kalian tuh ke arah sana pokoknya, gue lupa inget. Ke Beacon 2 atau Beacon 2 tuh itu adalah di bawah itu. Bang bikin moonpool di mana? Nah, ada ke situ ada moonpool. Gue tuh mau buat sebentar di sana tuh mau buat apa gitu gue udah buat base camp sih ingat gue. Barah yang masuk sana. Iya, habitat builder ini nggak ada. Moonpool harusnya di sini kan. Interior modul, purification station, locker, baterai ngecas itunya aja belum. Banyak yang penting di sana. Oh, di Livewatch 19. Sabar gue share ini dulu ya. Oke, kita udahin dulu. Kita akan lanjut bentar ya di part selanjutnya.